Welcome to News Flash Liputan 6 bersama saya Ratu Sria Sumirat dalam edisi 23 September 2025. Sejumlah negara menunjukkan dukungan mereka terhadap Palestina dengan berbagai cara. Di Roma, Italia, warga turun ke jalan dan melakukan aksi mogok nasional serta memblokir sejumlah jalan tol. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan Indonesia mendukung penuh Palestina dan akan mengakui negara Israel setelah Palestina merdeka dalam pidatonya di KTT PBB. Ribuan warga di Roma, Italia turun ke jalan dan melakukan aksi mogok nasional untuk menunjukkan dukungan mereka terhadap Palestina. Para demonstran memblokade jalan utama hingga ke Universitas Sapienza dan memicu mogok nasional 24 jam yang melibatkan transportasi, sekolah, hingga pelabuhan. Lebih dari 20.000 orang berkumpul di stasiun pusat Roma, sementara di Milan terjadi bentrokan dengan polisi karena demonstran sempat melakukan aksi anarkis. Di Bologna, polisi menggunakan water cannon untuk membubarkan massa yang memblokade jalan tol. Serikat Buruh dan Mahasiswa mengecam sikap pemerintah Italia serta Uni Eropa yang dinilai lamban dalam menyikapi konflik di Gaza. Perdana Menteri Giorgia Meloni mengecam aksi anarkis sebagian demonstran, namun tekanan publik terhadap pemerintah Italia terus meningkat. È stata oggi una giornata storica, una giornata memorabile, siamo addirittura andati in corteo in tangenziale, insomma è una manifestazione del genere a Roma intercategoriale con i vigili del fuoco in testa, erano decenni che non si vedeva più. I can say that there's still hope in the humanity, and I hope with this, like Rome, more people in Rome, they can see that and they can learn even more and they can understand that it's important to contribute and to join the manifestation, so our voice can be louder and can be heard by everyone. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato penting di KTT PBB pada 22 September 2025. Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan dukungan penuh Indonesia bagi kemerdekaan Palestina. Ia menekankan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian. Prabowo menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi kemanusiaan yang terus berlangsung di Gaza, Palestina, serta mengutuk semua tindakan kekerasan yang dilakukan kepada warga sipil tak berdosa. Dia menyerukan agar bencana kemanusiaan dan perang di Gaza segera dihentikan.
Prabowo juga mendesak negara lain untuk segera mengakui kenegaraan Palestina sebagai satu-satunya jalan menuju perdamaian abadi di Timur Tengah. Prabowo juga menambahkan apabila Israel mengakui kedaulatan Palestina, maka Indonesia siap mengakui negara Israel sekaligus menjamin keamanan Israel. Après les millénaires d'errance et de révolution, l'exécution des larmes His Excellency, we condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security of Israel. Demikian rangkaian berita News Flash Liputan 6 hari ini. Saya Ratu Sria Sumirat pamit undur diri dan sampai jumpa.